ईद उल अज़हा पर आइडियल सफाई और महंगाई कम करने का हुकूमती दावा। वज़ीर वल्सी महंगी की उसकी खैर नहीं। अज़मा बुखारी ने कसाईयों को भी नसीहत कर डाली। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी, ज़शान रफ़ीक और सलमा भट्ट की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने सियासी निश्तर ज़नी करते हुए कहा, बानी की बहन ने सियासत का अजीब तमाशा लगा रखा है, उनके एहतजाज से कुछ नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमतें कम करने पर भी वजाहत कर दी। किसाबों को हल्का हाथ रखने का मशवरा भी दे दिया। बाजी लीमा बाहर आती हैं, वो कभी आके कहती हैं कुछ गिव एंड टेक कर लो, फिर वो कहती हैं हम तो मान ही नहीं रहे, वो डट के खड़ा है। और वो कितने दिनों से वो जो है वो डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मिल नहीं रही है, अलहदा बात है। तो ये एक अजीब किस्म का ना उन्होंने सर्कस लगाया हुआ है। सूबे ने अपना काम अपना अपना जो अपने मुनाफे को भी कम करके जो है वो ये कोशिश की है कि आम आदमी की बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए नेशनल जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर इकदाम कर सके, और वही हमने किया है। वज़ीर बल्दियात ज़शान रफ़ीक ने ईद उल अज़हा पर पंजाब को सफाई के लिए आइडियल सूबा बनाने का दावा कर डाला। बोले, मरियम नवाज खुद ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगी। सफाई से खुशबू भी आएगी। पंजाब का हर एक दूर दराज का गांव जो है ना, वहाँ पे भी एक जैसी सफाई की जाएगी। वहाँ पे भी, क्योंकि इस वक्त मौजूद जो निज़ाम है वो हर जगह पे इक्वल यकसा बुनियादों के ऊपर हमने एक निज़ाम वज़ा किया है। मामले खसूसी सलमा भट्ट का कहना था कि ईद उल अज़हा पर सब्जियों की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। डिमांड एंड सप्लाई का फर्क खत्म कर दिया। जो मसनूई महंगाई करेगा जेल जाएगा। आलू प्याज टमाटर आप देख लें, आज भी 60 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए मिल रहा है। तो ये कीमतें ईद से पहले यहाँ पे बरकरार रखना और 100 रुपए से कम सब्जी देना, ये एक एफर्ट है। आखिरी डेट दिन है, इसमें हमारी हत्तल मकान कोशिश होगी कि किसी चीज़ की कीमत मसनूई तौर पर इजाफी ना मिले। सूबाई वज़रा का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सफाई की सूरत हाल हो या महंगाई की, मरियम नवाज खुद मॉनिटर करेंगी, लिहाजा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर डिवीजन का सफाई प्लान तैयार। जानवरों की आलाइशों के लिए 15 लाख माहौल दोस्त बैग्स की तकसीम शुरू। शहरी सफाई मॉडल कैंप से वेस्ट बैग हासिल कर सकते हैं। आलाइशें नहर में फेंकने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बा पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स की तकसीम शुरू। बैग्स के लिए शहर में 300 ईद कैंप्स फाल कर दिए गए। 104 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स जबकि 4 डंपिंग साइट्स फाल कर दी गई हैं। 15,000 सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबर साहबदीन का कहना है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए, वेस्ट बैग्स की तकसीम जारी है। शहरी सफाई अमले के साथ ताउन करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत इस दफ़ा भी LWMC ने पूरे लाहौर डिवीजन के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स लाहौर शहर के लिए बनवाए गए हैं, जो कि 300 कैंप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके साथ साथ 104 कलेक्शन पॉइंट्स हैं और हमारी मशीनरी है जो कि हर UC से डोर टू डोर कलेक्शन करेगी, ऑफल्स की इन कलेक्शन पॉइंट्स तक लाएगी और फिर इनका सेफ डिस्पोजल होगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्लान के मुताबिक हेल्पलाइन 1139 शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए 24 घंटे फाल रहेगी। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का मिशन। शहरियों ने शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का रुख कर लिया। छोटे जानवर की फरोख्त ज्यादा, जबकि बड़े जानवर रेट ज्यादा होने के बायस गाहक के मुंतजिर। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव भी जारी है। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। कम रह गया, कुर्बानी का जानवर अभी तक नहीं खरीदा। शहरियों की कसीर तादाद लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में पहुंच गई। तेज धूप में भी जानवरों की खरीदारी जारी रही। मन चले नौजवान, दोस्तों जबकि फैमिलीज भी जानवर खरीदने जा पहुंची। खरीदार जेब के मुताबिक जानवर की तलाश में है। मंडी में आए शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें तवक्कुआत से बहुत ज्यादा हैं। जो जानवर पसंद आता है उसकी कीमत आसमान को छू रही होती है। व्यापारी कहते हैं महंगाई बहुत है, जानवरों को पालने में खर्चा बहुत आता है। जानवर पसंद आए हैं लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं, और जो कीमतें आ रही हैं उनके वेड़े बहुत छोटे हैं। तो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि तो मुनासिब बजट में वेड़ा मिल जाए। महंगाई के साथ साथ ये जानवर का भी रेट बढ़ता है। जैसे चारा महंगा है वैसे जानवर का भी रेट बढ़ता है। अब देखें गोश्त का रेट बढ़ा है मार्केट में, पिछले साल से अब डबल हो गया है। तो साफ ज़रा ये एनिमल पे पड़ता है ना, तो हमने भी परचेज करके लाते हैं पीछे से। शाहपुर कांजरा मंडी में 85,000 के करीब छोटे जानवर लाए गए, जबकि 35,000 बड़े जानवर आए। छोटे जानवर का खरीदार ज्यादा, बड़े जानवर का खरीदार ना होने के बराबर है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। कुर्बानी के जानवर घरों की जीनत बन गए। बच्चों की जानवरों से मोहब्बत और खिदमत के मुख्तलिफ अंदाज। बकरों, दुम्बों और बैलों को गलियों, बाजारों और पार्कों में घुमाने का सिलसिला जारी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए।
عید قربان اور جانوروں کی خرید و فروخت کے مراحل۔ گھروں میں پہنچنے والے قربانی کے جانور بچوں کی توجہ کا مرکز۔ قربانی کے جانور گھر پہنچنے پر بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ پیار محبت سے جانوروں کو کھلانے پلانے کے جتن شروع۔ اپنے اپنے بکروں، دمبوں اور بیلوں کو گلیوں، بازاروں اور پارکوں میں گھمانے کا سلسلہ بھی جاری۔ بچوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، ان کو چارہ کھلا کر گھما کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ بکرے بھی ہیں، اونٹ بھی لیا ہے، گائیں بھی لی ہیں، یہ بکرے ہمارے ہیں تو ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں۔ 4 بکرے لیے ہیں اور 3 گائیں لی ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ جب سے عید کا عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ بچے قربانی کے جانوروں کو اپنے دیے ہوئے محبت بھرے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا سلسلہ بھی جاری۔ عید الاضحیٰ صفائی آپریشنز کی تیاریوں کا جائزہ۔ صرف لاہور نہیں، پوری لاہور ڈویژن ہدف ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کی تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ہمراہ LWMC ہیڈ آفس آمد۔ کمشنر زید بن مقصود کو تمام شہروں، قصبہ جات اور رورل ایریاز کی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے خودکار آپریشن سمیت تمام میڈیم سے شکایات کے ازالے کے لیے فوری رد عمل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پورے لاہور ڈویژن میں مکمل ڈیجیٹل نگرانی ہوگی۔ مکینیکل وسائل ڈپلوئی کر دیے گئے ہیں۔ لاہور شہر میں 15 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگ، جبکہ قصور، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب میں 9 لاکھ سے زائد ماحول دوست ویسٹ بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا LWMC اس بار لاہور سمیت ننکانہ، شیخ پورہ اور قصور اضلاع میں بھی صفائی آپریشنز کرنے جا رہی ہے۔ جانوروں کی باقیات اور علائشیں گلی محلوں میں پھینکنے کے بجائے گھر گھر آنے والے صفائی ورکرز کے حوالے کریں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے متعلق اپڈیٹ کرتے جائیں کہ عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ۔ صرف لاہور نہیں، پوری لاہور ڈویژن ہدف ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کی تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ہمراہ LWMC ہیڈ آفس آمد۔ کمشنر زید بن مقصود کو تمام شہروں، قصبہ جات اور رورل ایریاز کی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے خودکار آپریشن سمیت تمام میڈیم سے شکایات کے ازالے کے لیے فوری رد عمل دینے کی ہدایت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ عید سر پر آ پہنچی، بقرعید پیاروں کے ساتھ منانی ہے۔ پردیسیوں نے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں۔ بقرعید کی آمد پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ کراچی اور کوئٹہ جانے اور آنے والی ٹرینوں کی بکنگ 100% مکمل ہو چکی۔ مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پردیسیوں کا کہنا ہے عید کا مزہ تو عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ ہی آتا ہے۔ عید سے قبل بکنگ کرا لی تھی تاکہ پریشانی نہ ہو۔ عید پر اپنے والدین کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں گے۔ میں اپنے گاؤں عید منانے جا رہا ہوں آپ کے دوستوں کے ساتھ، اور میں اپنے امی ابو سے ملنے جا رہا ہوں۔ میاں چنو ہم جا رہے ہیں عید منانے کے لیے، اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ننیال بھی بچوں کا وہیں پہ اور ددیال بھی وہیں پہ ہے۔ میرے گرینڈ فادر ہے، وہ ادھر ہی رہتے ہیں فیصل آباد کی طرف، تو وہاں پر عید منانے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اور ٹرانسپورٹ میں یہ ہے کہ عید کے دن سیٹیں جو ملنے ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید رش کے باعث 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں، جبکہ عید کے 3 دن کرایوں میں 20% رعایت بھی دی جائے گی۔ عید آبائی گھروں میں منانے کے لیے پردیسی رول گئے۔ سٹی بس ٹرمینل پر ٹکٹ کے حصول کے لیے مسافروں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ شدید گرمی میں شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ گھنٹوں خوار ہوتے رہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ پر پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کو واپسی کا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے۔ لاہور کے سٹی بس ٹرمینل، یتیم خانہ، لاری اڈے اور دیگر بس سٹینڈز پر مسافروں کا رش۔ طویل قطاروں میں لگے مسافر ٹکٹ کے حصول کے لیے کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے گاڑیوں کی کمی کا بہانہ بنا کر بلیک میں ٹکٹ فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ سٹی بس ٹرمینل پر جھنگ کے ٹکٹنگ بوتھ پر عملہ غائب ہے، جبکہ دیگر شہروں کے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے بھی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بار بھی عید پر مناسب انتظامات نہ ہونے پر شہریوں نے انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی ہے۔ ٹکٹس کی عدم موجودگی پر مسافروں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ ٹیکسی ہمیں جانا ہے اور لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹہ تو ہو گیا ہمیں کھڑے ہیں، اور ٹکٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے کب ملے گی اور کب نہیں۔ گاڑیاں نظر نہیں آ رہی جنہوں نے جانا ہے جہاں پہ۔ میں کل بھی ٹکٹ لینے آیا تھا، ٹکٹ یہاں سے نہیں ملی تھی، انہوں نے کہا تھا ایڈوانس بکنگ بھی بند ہے، ویسے
लाइन में लगना पड़ता है, आधा घंटा 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, फिर टिकट मिलती है, फिर 4 घंटे और वेट करना पड़ता है टिकट के लिए। ईद उल अजहा पर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने किरायों में मामूली कमी का ऐलान किया है। लाहौर से कमालिया का किराया 1200 से कम करके 1170 रुपए, शीशावतनी का किराया 1250 से 1200 रुपए, बुरेवाला विहाड़ी 1900 रुपए, खैरपुर हासिलपुर 2050 रुपए, बहावलपुर 2300 रुपए, मुल्तान खानेवाल 1900 रुपए, मुजफ्फरगढ़ फोर्ट अब्बास 2000 रुपए, तोंसा अलीपुर राजनपुर डेरा गाजी खान 2350 रुपए, कोट मेठन 2400, समुद्री 870, गुजरावाला 450 रुपए, रावलपिंडी बजरिया GT रोड 1400 रुपए और मोटरवे से 1800 रुपए किराया मुकर्रर किया गया। मुनासिब सहूलियात, अमला न गाड़ियाँ। ईद पर अपने प्यारों से मिलने की खुशी लिए निकले परदेसियों की राह में मसाइल का पहाड़ हाइल है। हुकूमती दावे सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं। ईद उल अजहा से कबल कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब की जेलों में कैदियों को 90 दिन की खसूसी माफ़ी दी गई। सेक्रेटरी दाखिला ने कैदियों की सज़ा में माफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से कबल कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब की जेलों में कैदियों को 90 दिन की खसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला की जारी करदा सजा माफ़ी के हुक्मनामे से 450 असीरान मुस्तफीद होंगे। पंजाब की जेलों से 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। प्रिजन रूल्स के मुताबिक सजा माफी का हुक्म मखसूस कैदियों पर लागू होता है। जिन कैदियों पर सजा में माफी का हुक्म लागू नहीं होता उनमें दहशतगर्दी, फरकावारियत, जासूसी, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मी पर सजा याफ्ता कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे। कत्ल, जिना, मनशात फरोशी, डकैती, अगवा के मुजरिम भी सजा माफी से मुस्तफीद नहीं होंगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदी भी सजा माफी से मुस्तफीद नहीं होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में खसूसी माफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को का ईद प्लान। ईद उल अजहा के मौका पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। CEO लेस्को ने बिजली की बिलातातुल फराहमी की हिदायत कर दी। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर लेस्को रीजन में लोड शेडिंग न करने का फैसला। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर लेस्को टीम की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुतल्लिका हुकाम को ईद के दिनों में स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद के दिनों में लाइन स्टाफ और शिकायत सेंटर्स में अमला मौजूद रहेगा। CEO लेस्को का कहना है कि तमाम स्टोर्स में भी स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई गई है। इजाफी ट्रांसफार्मर्स, ट्रॉलीज का भी बंदोबस्त किया जा चुका। लेस्को चीफ का कहना है कि ईद के मौके पर मौसमियाती पेश गोई को भी मद्देनजर रखा जाता है। हीट वेव की सूरत में भी स्टाफ स्टैंड बाय होगा। ईद के मौके पर 4 चीफ इंजीनियर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। चीफ इंजीनियर TS डिजाइन निसार सरवर जुमे के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ इंजीनियर TNG इमरान महमूद हफ्ते के रोज ड्यूटी देंगे। चीफ इंजीनियर PND फैसल जकरिया इतवार के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। इसी तरह चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नदीम मलिक सोमवार को ड्यूटी बजा लाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईद उल अजहा के अयाम में वासा का पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ईद के तीनों रोज़ 12 से 14 घंटे तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा पर वासा का पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ईद उल अजहा पर ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में 3 से 4 घंटे तक इजाफा किया जाएगा। ईद के पहले रोज 3 दौरानियों में सार्फिन तक पानी पहुंचाया जाएगा। ईद के पहले दिन का दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। तीसरा और आखिरी दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। ईद के दूसरे रोज से ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में कमी होगी। पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से सुबह 10:30 बजे तक होगा। दूसरे दौरानिये में दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। ईद उल अजहा के बाद पानी के औकात कार में दोबारा कमी कर दी जाएगी। ईद के बाद पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि तमाम डायरेक्टर्स ईदगाहों और मसाजिद के मुल्हिका इलाकों का मुकम्मल सर्वे करवाएं। खुले या टूटे मेन होल और पानी के ओवरफ्लो जैसी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया में ईद मनाएंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारर भी सऊदीया में ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ बरतानिया में ईद मनाएंगे। सियासतदान ईद उल अजहा मनाने अपने आबाई इलाकों में चले गए। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शीरी रहमान और मुसद्दिक मलिक लंदन में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, चौधरी सरवर, सरदार लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वजीर अलीम खान, खुर्शीद महमूद कसूरी, हुमायूं अख्तर खान और लियाकत बलोच लाहौर में ईद मनाएंगे। गवर्नर पंजाब नमाज ईद अबाई गाँव ढरनाल जिला अटक में अदा करेंगे। बानी PTI इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में ईद मनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन गुजरात में ईद मनाएंगे। शेख रशीद और चौधरी निसार रावलपिंडी में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान और वफाकी वजीर एहसन इकबाल नारोवाल में ईद मनाएंगे। फवाद चौधरी जेलम, मियां मंजूर वटू उकाड़ा और मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में ईद मनाएंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, राजा परवेज अशरफ गोजर खान और असद कैसर सवाबी में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, शेरी मजारी और रजा रबानी कराची में ईद मनाएंगे। आवाम तक सस्ती और मयारी खुराक की फराहमी। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल कमेटी सलमा बट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तनूर और नान फरोश दुकानों का अचानक मुआयना किया। रोटी की 14 रुपये में फ़रोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत। गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा में 20 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गईं। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। सरकारी निरखों पर रोटी की कीमत की फरोख्त यकीनी बनाने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी चेयरपर्सन पंजाब प्राइस कंट्रोल कमेटी सलमा बट का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, समनाबाद, शमा स्टॉप, मंसूरा, अनारकली और शादरा में नान फरोशों की दुकानों को चेक किया, सफाई सुथराई के मेयार को जांचा। गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 दुकानों को जुर्माने और सील किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल कमेटी सलमा बट ने कहा, ईद के अयाम और आम दिनों में शहरियों को सस्ती रोटी नान की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। आटा सस्ता है तो नान रोटी भी सरकारी निर्ख पर मिलेगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। की ये तवज्जो थी कि अगर आटे की कीमत में कमी वाक़या हुई है तो उसके असरात जो हैं वो आम बंदे तक जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, कंज्यूमर को उसका फ़ायदा होना चाहिए। इस सिलसिले में हम एक प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, तंदूरों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि तंदूरों का क्या अखराजात क्या हैं, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कमी लाकर और आटे की कीमत की जो कमी है वो कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सकती है। सलमा बट ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सारिफीन तक सस्ती रोटी की फराहमी को लाहौर समेत पंजाब भर में मुमकिन बनाया जा रहा है। कैमरामैन सदाम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा पर अनवाओ अक़साम के पकवान दस्तरखान की ज़ीनत बनाने की मनसूबाबंदी, लेकिन महंगे खुश्क मसालों ने बकरीद पर बारबेक्यू, निहारी, कोरमा और गोश्त की दीगर आइटम्स तो बनेंगी, लेकिन खानों को जायकेदार बनाने वाले खुश्क मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा पर ख़ास पकवान बारबेक्यू, निहारी, कोरमा और गोश्त की दीगर आइटम्स दस्तरखान की शान। खास खानों के लिए खास मसाला जात भी दरकार। खुश्क मसाला जात गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे दस्तयाब। अकबरी मंडी में सुर्ख मिर्च पाउडर 800, हल्दी पाउडर 600 रुपए फ़ी किलो है। गरम मसाला 1800, काली मिर्च 2300 रुपए फ़ी किलो मिल रही। दालचीनी 1000, जीरा 1200, धनिया पाउडर 500 और लौंग 3000 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचे हैं। दुकानदारों का कहना है कि माल महंगा आ रहा है, जिसके बाइस महंगा ही फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जाहिर बात है पीछे से हर चीज़ महंगी होनी है तो हमने खरीदनी है, कुछ स्टॉक करके और वो रेट बढ़ा लेते हैं, फिर उसकी वजह से हमें खरीदना पड़ता है। जाहिर बात है हमने बेचना ही है, चाहे जितनी भी होगी हमने दुकानदारी करनी है, ख़राब तो नहीं ना करना अपने आप को। खरीदार कहते हैं बारबेक्यू के बगैर ईद का मजा नहीं आता, मगर महंगे मिसालों ने सोच में डाल दिया है। पिछले महीने की निस्बत इसका मतलब जो बारबेक्यू का सामान है, मिसाला जात जो हैं वो महंगे हैं पहले की निस्बत। उनको ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। ये मैं मसाला जात लेने आया हूँ मंडी से, ये मेरे पास लिस्ट है और मैं देख के कीमतें परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारी पहुँच से बाहर हो गई हैं। तो हमारी हुकूमत से सबसे दरख्वास्त है कि काइंडली इसको हैंडल किया जाए, हमारे पहुँच में चीज़ लाई जाए। आगे इतनी महंगाई है, गुजारा मुश्किल है, तो कुछ हमारे लिए बेहतरी के फैसले फरमाए। हर मसाले जात की कीमत डबल हुई है, तो मिर्च मसाले भी ज़्यादा तकरीबन से ज़्यादा डबल रेट है। इसकी अगर लेके जाएँ घर में अशिया लेने के लिए जाएँ तो पहले तो इसका रेट समझ लें 300-400 रुपये किलो था, अब 750-700 रुपया मिल रही है। बकरा ईद पर पकवानों की भीनी भीनी महक हर घर से आती है, ताहम मुनाफा खोरी के बाइस ये खुशबू भी मध्यम पड़ने का खदशा है।
عید الاضحیٰ پر مسالہ جات کی آسمان چھوتی قیمتیں عوام کے لیے ایک نئی قربانی بن چکی ہے۔ عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مسالہ جات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عید کے موقع پر مزے کے کھانے ہر دسترخوان کی زینت بن سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ستھرا اور سرسبز پنجاب ہم سب کی مشترکہ جد و جہد ہے۔ پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کینسر اور دیگر مہلک امراض پیدا کرتی ہے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے ماحولیات کے تحفظ اور آلودگی خاتمے کی باضابطہ فورس بنائی ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے ساتھ علامتی مارچ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی گاڑی میں مارچ کی قیادت کی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھیں۔ ای پی اے فورس کی گاڑی اور موٹر سائیکل مارچ میں شامل تھے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ستھرا اور سرسبز پنجاب ہم سب کی مشترکہ جد و جہد ہے۔ پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی کینسر اور دیگر مہلک امراض پیدا کرتی ہے۔ آلودگی سے نجات کا مطلب بیماریوں سے نجات ہے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے ماحولیات کے تحفظ اور آلودگی کے خاتمے کی باضابطہ فورس بنائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ صنعتوں سمیت ہر شعبے کو آلودگی سے پاک کرنے کی جامع حکمت عملی بنانے اور اس پر عمل کرنے والا بھی پنجاب پہلا صوبہ ہے۔ عالمی یوم ماحولیات پر شہر میں مختلف اداروں کی جانب سے تقاریب کا انعقاد۔ ایل ڈی اے نے ایونیو 1 اسکیم میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ پی ایچ اے نے مختلف شاہراہوں پر مفت پودے تقسیم کیے، جبکہ واسا نے آگاہی واک کا اہتمام کیا۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ ماحولیات کے عالمی دن پر شہر میں مختلف اداروں کی جانب سے تقاریب کا اہتمام۔ ایل ڈی اے اور نجی بینک کے اشتراک سے ایونیو 1 اسکیم میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے پودے لگائے۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے کہا کہ ماحول دوست منصوبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے رواں سال کے اختتام تک 5 لاکھ پودے لگانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پی ایچ اے نے شہر کی اہم شاہراہوں پر خصوصی کیمپس لگا کر شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے۔ کرشی پارک میں پلاسٹک بیگز کے خلاف آگاہی مہم کا بھی انعقاد۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد عمر شیر نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا واحد حل شجرکاری ہے۔ واسا لاہور کے زیر تمام عالمی یوم ماحولیات پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز، ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور ایم ڈی واسا لاہور غفران نے شرکت کی۔ مقررین نے صفائی کی اہمیت اور قربانی کی آلائشوں کو درست طریقے سے ٹھکانے لگانے پر زور دیا۔ عالمی یوم ماحولیات پر شجرکاری، آگاہی واکس اور پودوں کی تقسیم جیسے اقدامات ماحول کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے، لیکن اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شہریوں کی بھرپور شمولیت بھی ناگزیر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری حکومت میں 1 سال کے اندر ماحول کے تحفظ کے لیے ریکارڈ کام کیے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 100 ارب مختص کیے گئے۔ پانی ہماری لائف لائن، ذخائر میں اضافے کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی دن پر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو ماحولیات کا سیکریٹری نہیں تھا، محکمے کے پاس وسائل تھے، نہ ہی ماضی میں کوئی توجہ دی گئی۔ پلانٹ فار پاکستان منصوبے کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 100 ارب مختص کیے گئے۔ حکومت اس وقت ایڈمنسٹریٹولی، حکومت اس وقت لیجسلیٹولی، حکومت اس وقت پالیسی لیول کے اوپر، بجٹری ایلوکیشن کے اوپر اس وقت پرائیورٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور واٹر ہے، اور یہی وہ پرائیورٹی ہے جو آپ کو ہمارے کرنٹ بجٹ میں بھی نظر آئے گی۔ سینئر صوبائی وزیر نے بتایا، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 ایئر مانیٹرز لگائے گئے ہیں۔ محکمہ ماحولیات سے رشوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پانی ہماری لائف لائن، ذخائر میں اضافے کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس وقت جو پانی کا مسئلہ ہے، جو واٹر کنزرویشن کا مسئلہ ہے، واٹر سٹوریج کا مسئلہ ہے، ہماری لائف لائن ہے، اور پاکستان اس وقت ایبسلوٹ واٹر اسکارسٹی کی طرف جا چکا ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک ڈائریکشن آج سیٹ ہوئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر، اور پروونسز نے پلیجز کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو پانی کی سٹوریج ہے، پانی ریزروائرز کا بننا ہے، واٹر انفراسٹرکچر کا بننا ہے، اس سارے کو ہم نے اپنی پرائیورٹی میں لے کر آنا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید بتایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے لیے ترقیاتی پروگرام لا رہے ہیں۔ آج پنجاب کی گلی گلی صاف ہو رہی ہے۔